መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብውሕድ ተኣሚንኻ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ ኣብ ሓጎስ ጎይታኻ እተው በሎ። ናይ እግዚኣብሔር ደቂ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ናይ ድንግል ማርያም መፍቀርቲ ናይ ቅዱሳን መላእክቲ ተራዳኢነት ናይ ነቢያት ናይ ሐዋርያት ናይ ጻድቃን ናይ ሰማዕታት ሁሉ ኣመንቲ ዝኾንኩም ናይ እግዚኣብሔር ፍተውቲ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ከመይ ውዕላትኩም ከመይ ቀኒኻትኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹነልና። ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላክ አማላድነታ አይፈለየና። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 10 ካብ ፍቕዲ 21 ዘሎ ቃል መልዓሊ ክንገብር ኢና ማለት እዩ። ኣብ ፍቕዲ 21 ዘሎ ነቲ ሕያዋይን እሙን ኣገልጋልን ክብሎ ዝኽእል ኣገልጋሊኡ ወይ ከዓ ጎይታኡ በቲ ዝገበሮ ጽቡቕ ግብሪ ከመይ ገይሩ መልሲ ከም ዝህቦ ዝነግረና ቃል እዩ ማለት እዩ። ክርስቶስ ኣምላኽና ዝመሃሮ ትምህርቲ ንዓለም ሁሉ ብርሃን ክኾን ምእንታን ብምስላ እዩ ተናገሮ። እቲ ብምስላ ዝተናገረሉ ዓብይ ምኽንያት ከዓ ሰባት በቲ ምስላ ክነግሮም ከለው ክኾን ዝግብኦ ኣብ ዓለም እንዳተከናወነ ዘሎ ነገር ስለ ዝኾነ እወ ኢሎም ምስ ኣመኑ በቲ ምስላ ብኡ ገይሩ ይምሮም ነይሩ። ስለዚ ጎይታና ምስላ ወሃባይ መክሊት ኢሉ ሓደ ብሃብቲ ዝኾነ ሓደ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ጸጋ ወይ ከዓ ሃብታም ሰብ ክገይስ ከሎ ወይ ከዓ ንሰባት ልቃሕ ክህብ ከሎ ከመይ ገይሩ ከም ዝኸደ ብሓደ ሰብ ጸጋ ሰብ ምስላ ገይሩ ይነግሮም ኣሎ። እዚ ምስላ ሕፅር ብዝበለ መንገዲ ንርአዩ ኣብ መጽሓፍ ከም ዝተቐመጠልና መንግስተ ሰማያት ምስላ ዝገበረላ ከምዚ ኢሉ ይነግረና። መንግስተ ሰማያት ሓደ ሰብ ሃብቲ ወይ ናብ ንግዲ ዓለም ወይ ናብ ካልእ መንገዲ ከም ዝገይሽ ሰብ እሞ ንኣገልገልቱ ፀዊዑ ከዓ ገንዘብ ዝሃቦም ትመስል ይብል። ንመንግስተ ሰማያት ንክርስቶስ ምስላ ዝገበራ መንግስተ ሰማያት ባዕሉ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ። ስለ መንግስተ ሰማያት ክነግረና ከሎ ሓደ ገያሺ ሰብ መክሊት ዝኾነ ንኣገልገልቱ ወይ ከዓ ንተለቃሕቱ እንታይ ገይሩ ከም ዝገድፎም ገንዘብ ሂቡ በቲ ገንዘቦም እንታይ ገይሮምሉ ክጸንሑ ከም ዝግብኦም መልእኽቲ ተቐሚጠልና ኣሎ። ብቐሊሉ ንምርዳእ ኣብ ዓድና ዘለው ሰብ ሃብቲ ክንብሎም ንኽእል ኢና ኣስመጪ ወይ ከዓ ኣምጻኣትን ለኣኽትን ኢምፖርትን ኤክስፖርትን ዝገብሩ ኣለዉ። ኣስመጭና ላኪ ይበሃሉ። እዚኣቶም ናብ ዝተፈላለየ ዓዲ ናብ ዝተፈላለየ ሃገር ይኸዱ እሞ ኣብ ትሕቲኦም ንዘለዉ ነጋዶ ሂቦም ክመፁ ከለዉ ብፕሮግራም በግዚኦም እዮም ዝመፁ። ክመፁ ከለዉ ግን ነቶም ዝሃብዎም ነጊዶም ኣትሪፎም ምናልባት ወለዱ እውን እንተልይዎ ምስ ወለዱ ተዘይኮይኑ እውን ዓይን ዋናኡ ክህቡ ዝገብረሉ ኣጋጣሚ ኣሎ። እዚ ቋንቋ ቀሊል እዩ ኣብ ዓለም ዝግበር ዘሎ ስለ ዝኾነ በቲ ሰባት ዝፈልጥዎ ነገር ኣብ ምድሪ ብዝከናወን መንገዲ ንመንግስተ ሰማያት ብዝምስላ ይነግረና ኣሎ። መንግስተ ሰማያት እውን ከምኡ እያ ንኣገልገልቱ ወይ ከዓ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ጸጋ ኣብ ትሕቲኡ ንዘለዉ ሰባት ገንዘብ ከፋፊሉ ወይ ከዓ ከከም ዝግብኦም ሂቡ
ካብቲ ዝሃቦም ኣብዚሖም ኣትሪፎም ክህብዎ ከም ዝግባእ ገይሩሎም ከም ዝኸደ ብምስላ ይነግረና እዚ ምስላ እዚ ንነፍሲ ወከፎም እንታይ ከም ዝገበረሎም ከም ዝኽብል ይገልጸልና ንሓደ 5 መክሊት ሃቦ ነቲ ካልኣይ 2 መክሊት ሃቦ ነቲ ሳልሳይ ከዓ ሓንቲ መክሊት ሃቦ ዚያተን ቅልል ብዝበላ ንሓዝን ሓደ ሃብታም ነበረ እቲ ሃብታም ነቲ ሓደ 5 ነቲ ሓደ 2 ነቲ ሓደ 3 ነቲ ሓደ ልቃሕ ገንዘብ ሃቦም ቅልል ብዝበለ ምሳሌ ከምዚ ዓይነት ገንዘብ ሂቡ እቲ ሰብኣይ ግን መገሻ ኸደ ወይ ከዓ ርሑቕ ስፍራ ኸደ ወይ ከዓ ካብ ዓዲ ወፃኢ ናብ ካልእ ዓዲ ኸደ ንበል ፍላይት ገይሩ ኣሎ ሽዑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጎይታኦም መፂኡ ከም ዝተፀባፀቦም ይነግረና እንታይ ዝብለና ነዊሕ ግዜ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ እቲ ኣገልጋሊ እቲ ገንዘብ ዝሃቦም ሓለቃኦም ድሕሪ ብዙሕ ግዜ መፂኡ ጎይታቶም ኣገልገልቲ መፂኡ እንታይ ገበሮም ተፀባፀቦም ወይ ከዓ ተሓሳሰቦም ኢሉ ገንዘብ ሂብዎም ስለ ዝነበረ ገንዘብ ግድን ክምለስ እዩ ዘለዎ ሓደራ እዩ ተባሂብዎም በቲ ዝተዋሃቦም ሓደራ ትርፊ ረኺቦም ነጊዶም ወፂኦም ኣትሪፎም ክህብዎ እዩ ትዕላማቱ ዕልኦም መንግስተ ሰማያት እውን ከምኣ ብኸምዚኣ ምስላ ገይሩ ነጊሩና ኣሎ ንዝኾነ ሰብ ገንዘብ ለቅሓን ልኩምዎ ወይ ከዓ ባዕሉ ናይ ንግዲ ሰብ ስለዝኾነ እቲ ነጋዲ ነቲ ሓደ ነጋዲ ብእምነት ወይ ከዓ ብዝኾነ ምድራዊ መእሰሪ ውዕሊ ገይሩ ይህቦ እዩ ድሓር ግን እቲ ዋና ነጋዲ ወይ ከዓ እቲ ጎይታ ክመፅእ ከሎ እቲ ዝሃቦ ገንዘብ ብቐሊሉ ክፀባፀቦ ይደሊ እዩ እቲ ገንዘብ ዝተቐበለ እውን ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ እታ ገንዘብ ናይ ስራሕ ገንዘብ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጥ እቲ ገንዘብ ክምለሳ ከም ዝኾና ስለ ዝፈልጥ ናይ ጋይ ክገብር ማለት እዩ እተን ገንዘብ ክምልስ እዩ ስለዚ እንታይ ከይመጻኣትኒ እንዳበለ ኣቀዲሙ እንታይ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ኣቀዲሙ ትርፊ ከም ዘትርፍ ኮይኑ ሰልጢኑን ጉቢዙን ይሰርሕ እዩ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ዝሃቦ ሰብ መፂኡ እቲ ገንዘብ ከም ዝተሓሳሰቦ ስለ ዝፈልጥ ግድን እቲ ተዋሃቦ ገንዘብ ኪሳራ ኣዲሒኑ ትርፊ ዘለዎ ወይ ከዓ ምስ ወለዱ ክምልሰሉ ናይ ግድን እዩ እቲ ኣገልጋሊ ምስ መፀ ክፀባፀቦም ጀሚሩ ኩሎም እቲ ዝተዋሃቦም ግዴታ ሒዞም ኩሎም ቀሪቦም ኣለዉ ተሓሙሽተ መክሊት ሒዙ ዝተዋሃቦ እንታይ ገበር እዩ ዝብለና ዘሎ ሓሙሽተ መክሊት ሒዙ ንዝመፀአ እንታይ ገበር እዩ ዝብለና ሓሙሽተ መክሊት ተዋሂብዎ ዝነበረ እንሆ ጎይታይ ሓሙሽተ መክሊት ሂብካኒ ነርካ እንሆ ድማ ካልእ ኣብ ልዕሊአን ሓሙሽተ መክሊት ኣትረፍኩ እንዳበለ ካልእ ሓሙሽተ መክሊት ኣምፅአ እዚ ሓሙሽተ መክሊት ተለቂሑ ወይ ከዓ ወሲዱ ዝነበረ ተወሳኺ ሓሙሽተ ኣትሪፉ ናብ ጎይታኡ መፅአ ይብል እቲ ጎይታኡ እቲ ዝገበሮ ሓሽከሩ ወዓቲ ካብኡ ዝወሰደ ገንዘብ ብዝገበሮ ኣደናቂ ዝኾነ ትርፊ ዕፅፍ ዝኾነ ስራሕ በዚ ጉዳይ ጎይታኡ ተሓጒሱ
أتحياوين أمون أقلالي طبق جبرك بوحور تأمين خاي خامو عامل علم بزوح خشو مكائية ناب حاقوس قويتا خاطو بلو إيمل زي بوسان وانا قداي زرئينا امنت انتاي كم زخونة يرئينا منالات زي قيشو زنبرا رحوق خيدو زنبرا سب عمان قدي خطر فيو منالات نصوت أفيو ويكع كاب نقصنا أوردو كاب سلطانو وريدو اتزهابني جنزب زيك حاتني خليو سلازي اسكع زمص كم دليتي كخون إيه عيبلن اتن تتقبلن مكليت وصيو وريدو أتريفولن حموشت مخليت أتريفو نزحي هواي امون أقلقالين تايلوو ببزح شو مكاية مخنياتو بتوحد تتأمنكا نتي بزح حدرون مقبال عقم لكا قطابا لقحن زبهال آبز عدناون قالو مثلني زوم بدرن لقحن قطابان زبهالو لو من اسبيلو نزوسده لك عتعدا مسخفله انتي يقبرو ابز قصل خعاني سفيح زخونه ناي لقح منقدي يمتاچولو نحدث مخنياتو بتناي مجمرتا لقاحو قبو سلازي تواصئ ابز قصل انتي يوهابو بزح نجر ببزح نبرت خونو زخل نجر يقبرلو نمنتاي خمز غيرو زمهارم غويتا خنبل كلنا اب عالم زلو حقاون نباراون خونتات بو خردو منتانيو سلازي نتي بو حرز تآمنن تايلو السخاء أمونيخا سلازي اب نبرتي اب گنزب اب سلطاني كلو خشو مكايه إلو بحاغوس مليسلو نمن نتحمشت مكليت زتوهاو حمشت مكليت أطريفون زمصأ لك اعتخلت زمصأون تخلت زتوهاوون انتاي قبر يزبلنا تخلت زتوهاو سبون نسون كمو كلت أطريفو خمزمصأ ينقرنا تخلت مكليت تقبل دما قريبو قويتا خلت مخليت يمكاني نيرك أنه خلت خالي أوت مخليت عامل علي أن أطريفة الله خبله بزي أقل قالون قويتاو تحقوسة تدسته بخلتي أنا بوحر تأمينكا بعصفن ترفن سلزمس أخا نعهون أبزح شوي مكان لحوي كابزوم خلتي أم اتحادة تسالساي قل نقويتاو زبسا جوئيو انتاي بمقبار نتا كاب قويتا زتقبلا مكليت تاز تقبل هو مكليت من الوقت انت تفأتخه كثيرا دا حارتو قويتا مسيو ناوهن ناب اسرن كوردني سلازي تازا هابن جنزب كبيرة كقمت قبعني خبل نتا مكليت ويكعا نتا زتوهاوتو جنزب داي قبر ايد لنا كبرا خت حساسه خمصك الله ويكعا زاو جنزب خمي كم زغورك حتى خلون تايلو زي زرع خايو تعصر زي بتن خايو تسبسب سلازو خونكا ጨካን ስለዝኾንካ ኢሉ ንትጎይታው ተናገሩ ስለዚ ገንዘብ ሃኒዮ ኢሉ እዚ ገንዘብስ ዋላ አንተ ወሓደካ ዋላ ንስኻ ናተይ ጭካን እንተፈሊጥካ ኣነ ሕማቕ ምዃነይ እንተፈሊጥካስ ንምንታይ ንኻልኦ ዝሃብካዮ ልቃሕስ ኢኖም ገንዘብ ዝህቦም ሲኢኖም ዘይትረፉ ኣለው ንምንታይ ንዓኣቶም ይብኻ ከትርፍሉ ዘይመሃብካዮም ኣታኽፉ ንዓኻ اسرن مقطعتن يزقبأك وسدو نابت تصلمات مسبله تا گنزب تاز توهاوتو نمن هابو يمن نتبعال حمشته نعو هابو خبل نتوم التهادروتو ويكعنتهم الاختنياتاتو عززو ميبلنا زي اب عالم زلو سب خقبرو زخيل اب عالم زقبروو النفلطو عالم زقبر زلو بمنغستي درجه كون يخيل بولقسب كون يخيل زفصم زلو مسلايو درق مسلاو كدري كلا خمزي غويتا جن زمسلا نمنغست سمايات مسلا غيرو الله
መንግስተ ሰማያት خمز إيات تمثل قويتا زبلو بعلو እግዚአብሔር አምላኽና ስለዝኾነ እታ መንግስተ ሰማያት ሓደ ጎይታ ሓደ ሰበስልጣን ክኾን ይኽእል ሓደ ሃብታም ክኾን ይኽእል ንሓልቕ ነቶም ሰራዊቱ ንዓኣቶም ከምዚ ገይሩሎም ከምዚ ኸይድ ድሓር ግን ናይ ጎይታኦም ሓላፍነት ዝተወፅኡ እሙናት ከምዚ ተባሃሉ እቲ ናይ ጎይታኡ ፈቃድ ዘይፈጸመ ግን እንታይ ተባሂሉ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ንመሽረፍቲ ከተወም ተገባእካ ነይሩ ምስ በለ ነገር ግን ናብ ጸልማት ስፍራ ክወስድዎ ኣዘዘ እዩ ዝብለና ናብ ምንታይ ክወስድዎ እዩ ዝተኣዘዘ ናብ ፍጹም ጸልማት ኣውፂኢኹም ደርቢዎ ኣብኡ ብኽያትን ንሕርቃን ኣስናንን ክኸውን እዩ እዎ ሃብታም ኣይለቅቐካን እዩ ናይ ሃብታም ገንዘብ ናይ መንግስት ገንዘብ ዝወሰደ ሰብ ፍጹም ኣይልቀቕም እሞ እንታይ ደኣ ይኾን ናብ ጸልማት ናብ ገሃነም ናብ መከራ እዩ ዘውርዶ እዚ ብምስላ ዝነገረና እግዚአብሔር አምላኽና ብምስላ ተቐሚጡ ኣሎ እቲ ዝተነገረና ቃል ማለት እዩ ዋላ በብዙሕ ምሳሌ ይቃመጥ ደአምበር በብዙሕ ምሳሌ ዋላ ንርአዮ ደአምበር ነገር ግን በዋናነት ዝነገረና መንግስተ ሰማያት ክንድዚ ከም ዝኾነት ግን ይነገረና ኣሎ መንግስተ ሰማያት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝኾነት መንግስተ ሰማያት ምስላ እንታይ ከም ዝኾነ በዚ ይነገረና ኣሎ ናብቲ ትርጉማት ክናቱ ከለና ሕፅር ብዝበለ ክንገልጾ ከለና ሰዓትና ሕፅር ኸይብል ምእንታን ሰዓርና ሰዓትና ኸይውሕደና ምእንታን እቲ ብምስላ ዝተቐመጠ ክንርእዮ ከለና በዓል 5 በዓል 2 በዓል 1 ዝተባሃሉ እዚኣቶም ኩሉ በዓል 5 ዝተባሃለ መምህር ክኾን ከሎ ተማሂሩ ፍጹም ትምህርቲ ተማሂሩ መኺሩ ኣስተምሂሩ ንባዕሉ ኣምሲሉ ንዘውፅአ መምህር እዩ በዓል 2 ዝተባሃለ እውን ፍጹም ትምህርቲ ተምሂሩ መኺሩን ምዒዱን ንባዕሉ ኣስመሲሉ ዘውፅአ ማለት እዩ ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ቀለምኒጦስ ከም ጢሞቴዎስ ዝበሉ እዮም እዚኣቶም በዓል 1 ዝተባሃለ ተማሂሩ መምህር ኮይኑ ንኻልኦት ከይመሃረ ዝተረፈ እዩ ብዙሓት ኣለዉ ሊቃውንቲ ኮይኖም ግን ናይ ጋእኒ መብራህቲ ዝኾኑ ኣለዉ ጋእኒ መብራህቲ ትፈልጡ ዶ ነታ ኩራዝ ኣብ ውሽጢ ጋእኒ ተተገይራ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዕትሮ ተተገይራ ፍጹም ናበይ ክትበርህ ትኽእል ኣይተብርህን እያ እዞም ከምዚ ዓይነት ዝበሉ እዚኣቶም ናይ ጋእኒ መብራህቲ ይበሃሉ ፍልጠት ኣለዎም ነገር ግን ብሓደን ብኻልእ ምኽንያትን እንታይ ይገብሩ ማለት እዩ ብሓደን ብኻልእ ምኽንያትን ኣይምህሩን እታ ዝትከኣለቶም ነገር ኣይምህሩን ልክዕቲ ዓንተዎ ከም ዝበልናዮ ምናልባት ከይንቕሰፍ ሓጢአተኛታት ስለ ዝኾንና እንዳበሉ ዘይምህሩ ሰባት ኣለዉ እዚ ናብ ጸልማት ኸይድ ዝተባሃለ ተማሂሩ ዘይተማሃረ ቀዲሱ ዘይቀደሰ ብዙሓት ኣለዉ ክህነት ተቐቢሎም ክህነቶም ዓፊኖም ዝቕበጡ ካብዚ ንላዕሊ መክሊት የለን ድቁና ተቐቢሎም ብድቁና ዘይቅድሱ ቅስና ተቐቢሎም ብቅስንኦም ዘየገልግሉ ግን እቲ መክሊት ኣብ ኢዶም ዘሎ በቲ መክሊቶም ግን ክጥቀሙ ዘይከኣሉ ነቲ እግዚአብሔር ፈራድን ጨካንን ብምግባር ካምናቱ ምሕረት ናብ ዓለም መኻድ ዝመረፁ እዚኣቶም በዓል 1 ተባሂሎም ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብሕልፊ እቶም በዓል 5 በዓል 2 ዝተባሃሉ ፍጹም ንባዕላቶም ኣምሲሎም ዘውፁ እወ መምህራን ተምህሩ ተለው ርኢኹምዎም ተኾይንኹም ኣብቲ ሃገረሰብ ከምህሩ ከለው ንዘይፈልጥዎ ወዲ ወይ ከዓ ንዘይፈልጥዎ ተምሃራይ ልክዕ ከም ውሉዶም ገይሮም እዮም እንዳቃፅዑ እንዳመሃሩ እንዳዘኸሩ ልክዕ ከም ባዕሎም ገይሮም ዘውፅኡ እዚኣቶም በዓል 5 መክሊትን በዓል 2 መክሊትን ዝተባሃሉ እዮም እዚ በዓል 1 መክሊት ዝተባሃለ ግን ናብ ኣገልጋሊ ጥራይ ዝተርፍ ኣይኮነን ናብ ሕድሕድ ክርስቲያን እውን ዝበፅሕ እዩ
ምክንያቱ ክርስትና መክሊት እዩ ሎሚ ክርስትና ህይወት አሎና ሁላትና ግን በክርስትና ህይወትና አላውያን ክመጹ ከለው ሓዊ ሒዞም ሰይፊ ሒዞም ክመጹ ከለው እንፈርሕ እንተ ኮይንና መክሊትና ቀቢርና ኣለና ታዝተዋሃበትና ሃይማኖትና አይ አነስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አይሆንኩን ምባል መክሊት መቅባር እዩ ምክንያቱ በዓለተ ሓደ አላውያን ሓዊ ሒዞም መጺኦም ካብ ሃይማኖትካ ውፃ እምነትካ ከሓድ ኢሎም ወነ ሓደ ሰብ ተኸራኺሮም መልሲ ከስእንዎ ከለው ፈሪሑ ነታ ሓቂ ሃይማኖቱ ተናጊሩ خيرتعوم ምእንታን ኣብ ልቡ ሓቢኡ ዝሓዘ ይብሎ ናብ ምእመናን ክወርድ ከሎ ኸዓኒ ምእመናን በሃይማኖቶም ሓፊሮም ኣብዚ ዓለም እዚ ካብ ዝመጾም መከራ ፈሪሖም ኣነስ ኣይፈልጦን ክርስቶስ ዝብሉ እንተኾይኖም ቀበርቲ መኽሊት እዩ ንኣብነት ቅዱስ ጴጥሮስ ተሓንቲ ገረድ እንታይ ኢላቶ አነጋግራኻ ንዓኣቶም ይመስል ንስኻውን ምስቲ ናዝራዊ ኢየሱስ ደነይርካ ኢላቶ እትብልዮ ዘለኺ ኣይፈልጦን ኢልዋ እንታይ ኢልዋ ኣይፈልጦን ኢልዋ እትትብልዎ ዘለኹም ሃይማኖት ኣይፈልጦን ማለት እትንፈልጦም መክሊት ምቅባር እዩ ምናልባት ጨካኒኻ ካብ ዘይዘረኣኻዮ ትዕጽድ ኢሉ ከምዚ ከሓዶ ንሕናውን ካብ መከራ ካብ ሰይፊ ካብ መናፍቃን ሰይፊ ኩሉ ኣይተድሕንን ኢኻ ስለዚ ካብ መከራ ኣይተድሕነኒ ኢኻ ባዕለይ ብናይ ባዕለይ ምስጢር ሃይማኖት የብለይን ኢለ ማዕተበይ በጢሰ ንምንታይ እዚኣ መከራ ዘይሓልፋ እዚኣ መክሊት ምቕባር እያ ምናልባት ንሕና ክንሓልፋ ኢልና ሓሲብና ተዘይሓሊፍና እያኸ ሓደገኛ እዩ እዚ መክሊቱ ዝቀበረ እንታይ ተባሂሉ ኣሎ ናብ ጸልማት ውሰድዎ ምሕርቃም አስናን ኣብ ዘለዎ በኺያትን ምሕርቃም አስናንን ናብ ዘለዎ ውሰድዎ በለ ንምንታይ ሓደራ ወንጌል ሓደራ ሃይማኖቱ ስለዚ ተዋጽአ ማለት እዩ ምክንያቱ ንምንታይ ምስክር ኮይንኻ ንእግዚአብሔር ዘይሞትካ ክብል ተናገሩ ካልእ ግን ወይቤ አም ካልእ ታይብል ደፈንኩ ውስተ ምድር ጠብለልኩዋ ውስተ ሰበንየ ፈሊጠካ ይብላፍት በዓል ሓደ ብሕልፊ ንስኻ ኸፉ ምዃንካ ስለዝፈለጥኩ ብጨርቂ ጠቕሊለ ወይ ከዓ ኣባይ ሙሮይ ሓድልየ ንባዕለይ እምነት ብልብ እዩ ክብል ኣብ ልቦና ይሒዘ ናብ ማንም የመሓላለፍኩዋን ኢሉ ተናገረ ገብረሃካይ ተኣምረኒኑ ኣታ ሕኩይ ስራሕ ዘይትሰርሕ ኣነ ሕጊ ከይሰረሕኹ ዘጽድቅን ዝኩንን እንድየ ኣነ መምህር ከያብኹ بسنة فترات تمراميركم بصحو زبل أملاخ ديه سخوي لك حق خيقمتكو زفرد شكاين أملاخ مخانيخ تفلت ريخا إلو خمز كوننو نفس علمات خير كم زبولو لمون هايمانوت بلب إيو خنمل نكزيابير زحصونا إيو فعال حدا مكليت إنا مالتي لك عالم كم زي أغيروم نكزيابير كعشو نكزيابير ختاللو خمز مكرو خلو نتقويتهم نتذهبهم من البات خمز خوينو كوي إيلوم نقرقن كيسرحو نتذهبهم قويتهم ختاللو نزمكرو انتايلو ملو كالي انقوا مقبار انت آبيكم وامدلوكمو متقبعكم نيرو خمز ختقبرو هايمانوت أنا مهرا أي سرح اللين أي سمر اللين نممهار عندبت يبلين خابك تبلوس نمنتاي خزكنا تقبلكم هو نمنتاي خزكر السنة تقبلكم هو اسكع مبال نسعنا غرياتو زي تقبلنا أي هو تكرستنا كنا ترفلوا الأنبر كن كسروا الله يكونن أبل بنا خن حابوك يخونس ناي سبات برهان خويننا نعلم برهان خويننا خنوصل الأنبر
مقابر كنخون أيكونن زتوهابنا مقبر كريستنا كنخون أيكونن وأمد لوك متقبعكم نيرو نخالوات كتبوهم زي تقبلهم زي مقبال محشوكم نيرو مغنياتو اتي هايمانوتكم على كسادكم زلو خري ممهريو مقباركم ممهريو الرمامداكم ممهريو هيوتكم ممهريو جدن الاترونوس وصيهم خسبخون كتمهرون يكونن عدلو كريستيان بهيوتو كله مهارائيو كريستيان بأنبابراو كله مهارائيو كريستيان بحقኝነቱ መሃራእዩ ክርስቲያን በአነጋግረው መሃራእዩ ክርስቲያን በምስጋናው ንኻልኦት መሃራእዩ ንኻል ብዘይ ምሕማይ በእግዚአብሔር ብዘይ ምምራር ኣብ ህይወቱ ሁሉ ንዝበጽሖ መከራን ደስታን ሁሉ አሜን ክብል ብምቅባል ንእግዚአብሔር ሓጎስን ደስታን ዘቅርብ ስለዝኾነ ክርስቲያን በዚ መክሊቱ ይፍለጥ እዩ ንምንታይ ከምዚ ዘይተገበርካ ብዝተዋሃበካ ክርስትና بأربعان بثمانيان بزتوهابتك طمقت بزتوهابك ناي دحنت منقدي بزتوهابتك خلعاي لدت እግዚአብሔር ንምንታይ ዘመስገን ኸዩ እዝኽ ገብረልካ ከሎኽ ገብረልክ ከሎ ንምንታይ ኢኻ ንምንታይ ኢኺ ንእግዚአብሔር ዘመስገንክዮ ዘመስገን ኸዩ ይብለሎ ምክንያቱ ኣነ እቲ ዝሃብኹም ጸጋ اتزخبركم خبري نخالق اخبيره وصيو وريدو هايمانوتو نزطناخر نخالقوتون خبر نزخون كمون نخالق ممهر هبه تمهرتي نخالق ممهرو نيرو كبل غويتا يوقسالو ازدق قال بمسلا اتي مدراوي غويتا خمز كامبله سماوي غويتاون بزلك زتناغرنالو بزتوهابنا ጸጋ بزتوهابنا منفس بزتوهابنا بركات نغزيابير كحغوس زخل سراح مسرحنا غزيابير كحتنا ايو مخنياتو غزيابير كيهابه هاوني ايبلن كي شومه غزيابير سرحو ايبلن غزيابير ابي هيوتنا بعلو كاب زغبرو ጸጋ እዩ ሃቡኒ ግበሩለይ ዝብል አንበር بعلو ስኑሱ ዘይሃበና ጸጋ بعልትና ፈጢርና ክነምጽ አይእዝዘና ወገናቴ እግዚአብሔር ሎሚ ንክርስቲያን ህይወትና ንክርስትና ህይወትና ከመይ ከም ዝነበርናን ከመይ ከም ዝተቀበልናን ግን ንኹላትና ክሓትና እዩ ብዙሕ ሰብ እንታይ ይብል መክሊተይ አይረኸብኹውን ይብል መክሊትካማ ፍሉጥ እዩ زتوهابك مخليت ما بكريستوس كريستيان كريستنا هيوت زتباهله مخليت توهيبك الله اذا مخليت زي نام منغس እግዚአብሔር ዘብጽሕ ካማንም ዘዓበ መخليت እዩ سبب زعالم زي ገንዘብና ይምርካ መخليت سبب زعالم زي ኣብ زعالم ውሩይን ጥበበኛ ንምዃን ዝወሃቦ መخليت سبب زعالم زي ናይ ተናጋራይነትን ናይ ሞጋታይነትን مكليت خوهابو خصعر يبلون كالي إذا تلف مكليت እግዚአብሔር تهابو صبو تزي خوينو جن نعين نعخاتكم إذا تبهابنا عبي مخليت بعيننا نريو بمنفسنا زرخبنا ايو بايمرونا نصنعنا علو عبي مكليت كن كاب እግዚአብሔር تواهيبنا علو نسوون كريستنا ايو كريستنا مكليت ايو كاب كريستيان العلي زحشه هيوتن زتعدلنا يو بركتن خالق يبلنا بكريستوس دق كريستيان تبايلنا تصوعنا ناي እግዚአብሔር دق تبايلنا تصوعنا لما بعالم زلو ناي قداماي منستر دق ስለተባሃሉ ناي حيالات عدي زيغاتا ስለተባሃሉ ناي بريزيدانتታት دق ስለተባሃሉ ناي زوم ناي عالمنا بليونيرات دق ስለተባሃሉ زسمعهم حاجوس كنديناي كم زخونة تفلطوا ديكم على عالم بزلو ورياتن على عالم بزلو هافتاماتن شي مبواتهم خوينو سلتصوعوا هابز تحت عامساتهم ون تراخيبهم فوتوغراف سلتسالو مستوم زتراخبوا ومن كمون كابهم بزرخبوا نجر عالم اب عالم زلو سبات خاب تحقوسوا نحنا دا بكريستوس كريستيان نخنبهال زتوهابنا مكليت بمنتاينا خننصاصرو እዩ
من كيودادرو እዩ ትዝተዋሃበና ሃብቲ ትዝረኸብናዮ ጸጋ ምሰየናይ ምድራዊ ነገር ከነወዳድሮ ንኽእል ሰባት ኣብዚ ዓለም እዚኣ ንዓለም ሃብቲ ሕጽያት ብምዃኖም ደስ ይብሎ ዓብይ ሓጎስ ከዓ ይስምዖም ኣነ ንስኻትኩም ግን ንመንግስተ ሰማያት ሕጽያት ኢና ሰባት በሃብቶም ዓለም ክጽውዖምን ዓለም ከተድንቆምን ይሕጎሱ ኣለው ወይ ከዓ ተስፋ ይገብሩ ኣለው ኣነ ንስኻትኩም ግን ብእግዚአብሔር ሽምና ክጽዋዕ ብእግዚአብሔር ክንውደስ ናብ ቤቱ ክጽዋዓና ንሱ ናብ ዝሰርሓ ሰማያዊት መንግስቲ ክወስደና ብሰብ ዓይኒ ናብ ዘይተረኣየት ብሰብ ኢድ ናብ ዘይተሰርሐት ክጽዋዓና ንዳለው ኣለና ካብዚ ንላዕሊ መክሊት እንታይ ኣሎ ሰባት እኮ ብዝረኸብዎ ናይ ቢዝነስ ዓለም ናይ ቢዝነስ ትርፊ ሰባት ኣብ ዝረኸብዎ ሰባት ናብ ዝኸድዎ ናብ ካልእ ዓለም ፕላኔት ወይ ከዓ ናብ ማርሲ ኸይዶም ንምንባርን ንምጉብናይን ተስፋ ይገብሩ ኣነ ንስኻትኩም ተስፋና ግን መንግስተ ሰማያት እያ ክርስቶስ ኣምላኽና እውን ነቶም እሙናት ዝበሎም እንታይ እዩ ነይሩ ናይ ሓጎስ ቤት እዩ ዝበሎም ምክንያቱ እቶም ብእግዚአብሔር ሓጎስ በቲ ዝተዋሃቦም መክሊት ዝጸንዑ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ጎይታ ምሳሌ ኮይኑ ክነግሮም ከሎ እንታይ ኢልዎ ምክንያቱ ትሰርሕዎ ስራሕ ርእዩ ዝሃቦም ተስፋ ከምዚ ክብል ይነግረና ኣሎ ጎይታው ምስ መጸ ከምዚ ክብል ህይዎ ኣሎ ኦ ገብርኄር ወምእመን ዘበህዳጥ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙ እሰይመከ ባ ውስተ ፍሳሁ ለእግዚእከ ጎይታኻ ሓጎስን ደስታን ናብ ዝገብረላ ስፍራ እተው ሹመት ተቐበሊኻ ክብል እቲ ምድራዊ ጎይታ ብምስላ ካብዚ ከምባለ ናተይ እናታትኩም ጎይታ ደኣ ሎሚ ዝሃበና መክሊት እኮ ባ ውስተ ፍሳሁ ለእግዚእከ ዘብል እኮ እዩ ክርስትና ህይወት ወመወዳእታ ባ ውስተ ፍሳሁ ለእግዚእከ ተብል እያ ናብ ጎይታኹም ደስታ እተው ተባሂልና ንጽውዓላ ኢና ናይ ክርስትና መክሊትና እንተሓሊና ኢና ሎሚ ስቁልና ንጽዕር ዘለና ምናልባት ስቁልና ናይ ምንጋር ወልፍ ስለ ዘለና እውን ኣይኮነን በተደጋጋሚ ዝቃል ዝነግረኩም ዘለኹ ንባዕለይ ንምኽፋስ ደሊ ኣይኮነን ግን ተሐቃው ነገር ግን ንገዛእ ጥቕመ እየ ዝምህር ዘለኹ ኣነ ምናልባት ዝተዋሃበትና ሓደራ ንምውፃእ ክብል እየ ዝገብር ዘለኹ በዛ መንገዲ ኸዓኒ ንባዕለይ ጥቕሚ ክብል ክርስቶስ ባ ውስተ ፍሳሁ ክብለኒ ምእንታን ንኻልኦት ሓጢአተይን በደለይን ኩሉ መእረምታን ድጋፍን ነቲ ሓጢአተይ ስሬት ዝገብረለይ መንገዲ ተኾነት ብዝብል እዩ ካልእ ኩሉ ኣብዚ መድረኽ ዝመፅኡ ዝመሃር ዘሎ ንገዛእ ህይወቱ ንጥቕሙ ክብል እዩ ምክንያቱ ዝተዋሃቦ መክሊት ክርስትናኻ ምሕላው ሃይማኖትኻ ምሕላው بمنجست እግዚአብሔር ደግ ጸኒዕኻ ተስፋ ገይርኻ ምንባር ስለዝኾነ ሰብ ሁሉ ካብ እግዚአብሔር ንኽቅበል ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ቃል ዝነገረሉ ይመጻሉ እዚ ከዓ ሓደ ዝተዋሃበካ መክሊት ክርስትና ምሕላው እዩ ጎይታ ክግለጽ ከሎ ሽዑ ንዑ ናብ ደስታ ሓጎስ እተው ክብለና እዩ ሽዑ ጎይታና ንጳጳሱ ንካህኑ ንቆሞሱ ንመነኩሴኡ ንዲያቆኑ ንኹሉ ንምእመኑ ሽዑ ጎይታ ክመጽእ ከሎ ካብ ዝገሾ ሰማይ ወይ ከዓ ናበብኡ ካብ ዝኸዶ ናብ ሰማይ ብኽብሪ ካብ ዝኣረጎ ንዳግማይ ፍርዲ ክመጽእ ከሎ ንኹላትና ክትሓሳሰበና እዩ ንኹላትና ክትጸባጸበና እዩ እንታይ ገይርካ እንታይ ገይርኪ
እንታይ ገይርኩም ክብለና እዩ ሽዑ በታዝ ተዋሃበትና መክሊት በታዝ ሰራሕናያ ናይ ዘመና ናይ ህይወትና ዕድመ ዝፈጸምናያ ግብሪ ሁሉ በአ ልክዕ ኸዓ ክርስቶስ አምላኽና ዋጋ ክህበና ክመጽእ እዩ ነቶም በዓል ከም ነቶም ዝተዋሃቦም ሓደራን ሓላፍነትን ዝወጽኡ ዕጽፊ ገይሮም ንጎይቶኦም ዝሃቡ ከም በዓል 5 መክሊትን ከም በዓል 2 መክሊትን ገይሮም ዝሃቡ እንታይ ክብሎም እዩ ነቶም ብሓደራ ዝጸንሑ ወይቤልዎሙ እግዚኦሙ እንታይ ክብሎም እዩ ጎይቶኦም ኦ ሄራን ወምእመናን ክብሎም እዩ አቱም እሙናት ምእመናት አፍቲ ውሑድ በቲ ውሑድ ተአሚንኩም ኢኹም እሞ ብብዙሕ ኣብ መንግስተይ ከቐምጠኩም እየ ኣብዚ ሓፃር ዘመንኹምን ዕድሜኹምን ግዜኹምን በታ መከራ ዘለዋ ዓለም ንእግዚአብሔር አምላኽኩም ተአሚንኩም ነይርኩም ኢኹም አነ ከዓ ናብ ዘለዓለም መንግስተይ ببزوح زمانات اتنبرلو نزمن قصري أبزيبولو الزمان ختنبرو نعو باو واستفساهو لأجزي إكمو اتو ناو قويتاهم دستا اتو خلنا أيو قويتانا مدحانينا إيسو كرسو كم مع الحمشتن كم مع الكل التنخويننا انتنيرنا مالتيو نجرجن كم تسالساي بعلى حدث توهاو مكليت نتاز توهاو تخلو دبقو ويكعا حابيون زنبرجن دايب لنا مالتيو ويبيغزيو اكو كليت مكالي وهابكني او غويتا خلت او غويتا حدا مكليت يمكن نيركا نجرجن كما بيسيدروك أنت تعرض زي زرايك وتستجاب زي زروك نجرجن بتذهب خاننا كرستنا تصفاي قبرنا نيرنا زمن حسابي زلوا زخاني لومي بزها عزو امنت فصم امنت زي بلوم سبات اللو شب كريستيان يوم جن يزموتو شب كريستيان يوم جن خصاتيون خعندرون كتفوني حادرو جن كريستيان يوم بتكرسنا جن أي أمنون سلت زمت تسفاهم قا سل منجس جزي عبيرهم قا نمفلات دليت يبلومن بزم خنيات كعاد لومن نبلع نسته صباح انتاي كم زخون عين فلتن كبلون معلوم دات تاللو زنبرو أنا كو تمرتي بزي مهارئية أنا كو على جزي عبير بزي مفلات إيه يبلو زيهم حصوت إيهم مخنياتو جزي عبير نابت تمرتون قا ولا تزي فلتنا نابت تمرت خير زبل أيمرو جنهي بالنقلو زياتهم بعد حدا مكليت يوم عالم كم قحتهم كوينهم اتزفلتوا خي ترفوا أي فلتخون كو بزي مفلات كويو دابها دابرو ينبرو እግዚአብሔር ናብዝ ፈልጥሉ ዕድመ አብጽሕዎ ወንጌል እንዳተናገረ ረጊጾም ከይዶ خمز ግበሩ ክባሃሉ ከለው የብለይን ኢሎም ናብ ዓለም ከይዶም ግን ክዕንድሩን ክተፉን ዝሓድሩ እዚአቶም ምስት ሰማያዊ ጎይታ ዝተጻለው እዮም እንታይ ክብሉ የለን ኢሎም የለን ኣብ ሰማይ ተዘሉ ነይሩዶ እዚ ሁሉ ኣብ ምድር ምተፈጸመ እንዳበሉ نبعلهم قويتات غيرهم زنبرو زياتهم نفس علمات خيرو زبالو ايوم زياتهم نفس علمات خيرو كاب مبال زيابير يحلونا بحقي مكليت تقبلهم ايوم كريستنا تقبلهم ايوم بربعان بثمانيان علتهم كب اميرون تقبلهم ايوم هابت منفس قدوس تقبلهم ايوم جينك بتصقا ذهب املاخ بتصقا جن ايصنعون نمنتاي نتعالم دليت خبلو نتعالم طعم خبلو عب عالم من معرفة اللو مهرفان كبلعون كساتيون عب عالم خاقيصون بزي سرعات بزي حق خنبرون بمدلا يوم كم قحتهم خوينهم خنبرون
بزي عزازي بزي حقي نأمجاجبهم نأنجاجرهم نأنبابرهم بزي سرعات كم دليتهم خوينهم كنون جنغا تمكليت قعد قبيلهم وقالوا أمها قبيلهم وقالوا قويتا جنت تتقبل خمو مكليت نخالق مها بخمو محشكم نيرو محشكم نخالق مها بخمو محشكم نيرو تستقبلكم هو كريستنا تستقبلكم هو هيوت تستقبلكم هو كهنات تستقبلكم هو صقا تستقبلكم هو بكليت قبركم هو نو ገንዘብና ተቀበልክ ብልዎ እዮም ናሁ ንሳ እንዋየከ ትጎይታ ግን መልሱ ወምደለወከ ትግብእ ወርቄ ውስተ ማእድየ እዚ ተትፈልጥ ነይርኹምስ ገንዘበይ መመለስኹምለይ ኣነ እውን ካልእ ማብኽዎ ነይረ ነዚ ክፉእ ግን ናብ ጸልማት ናብ ገሃነም ውሰድዎ خبلهم يجون تملائكت لومي بزي سرعة بزي حجن خنبر اندا تشلخلخنا زلنا سبات ناو هيوتنا خنملس يقبعنا نايك زيابيهر قال تخونه كامن مهارنا قالوا كامن قار منم أي حزني لومي يمهرون زلو مسمعا زي مسمعا ناتاتكم بالصحيتيو እግዚአብሔር ግን ጽባሕውን ከምህርዩ ናይሎም መምህራን ተሓለፉ ካልኦት መምህራን ክትክ እዩ ኢሳይያስ ከም ዝበሎ ምድሪ አድምጺ ሰማይ ስማዕ ኢሉ ንሰማይን ምድርን ምስክር ገይሩ ከም ዝተናገረ አምላኽ ኣብ ልዕሊ ኢሳይያስ ሓዲሩ ለምውን ነቶም በክርስቶስ ክርስቶሳውያን ዝተባሃሉ ዝተዋሃቦም መክሊት ዝተዋሃቦም ጸጋ ብምቕባር ኣብዚ ዓለም እዚኣ ባኺኖም ከይተርፉ ኣብ ፍርዲ እዋን ክርስቶስ ክግለጽ ከሎ ናብቲ ገሃነም ስፍራ ከይውርወሩ ቃል አምላኽ عاو إلو ينقر ألو نزوخ عائزن زلو يسمع لبز اللو يستوعل إن دابلا قدوس وانجيل ينقرنا ألو سلازي سقاق زيابيهر تقبلنا يو كبابراك منفس قدوس كما هلسان يوردانوس زتولدنا اللو زتوهابنا يو سقا مكليت يومو مكليتنا أخبيرنا ንቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር አሐጉይስና ንእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከበሳጨውና ክንነብር ይግባአና አባና ዘሎ ቅዱስ መንፈስ ብኽፉ ግብርና ነበሳጨው አሎና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና መጽኡ ሰፊሩ እንዳሃለው ንሕና ግን ክፉ ስራሕ ብምስራዕና ካባና ርሒቁን ክኸይድ ብምግባር ንዲያብሎስ መሕደሪ ክንገብሮ የብልና ንሰውነትና ወገናተይ ስለዚ أملاخنا جزي أبيهر زوم كلت سب مكليت بعصف ترف جيروم نزملسون اتحاد مكليتو ورقو قبيرو نابتي يوهن بروخن زخونه قويتا أو خيرو بخفوك قال كم زتملالسه كين خون مكليتهم بترفي نقويتهم كاف زركبو خويننا خنبر زي أبيهر حقزنا أموداتا زمنون أملاخنا كريستوس نعو دكاي بروخات منغستي ورسو خبلنا فقادو يخون لنا زمهارنا زمعادنا نايبوتاتنا أملاح قدوس እግዚአብሔር شمو زتمسجنا يخون لنا آمين وصبحت لእግዚአብሔር ولولاديتو دنجل ولا مسقل كبر